Casinos in Panjim have come under the scanner once again after the death of a bouncer and the injury to a couple more a couple of days back. The bouncer was killed by a guest. This is another in the list of issues that Panjimites are seeing since casinos have come to the state. Ironically, casinos are economically important to Panjim and there is a whole ecosystem built around them. This includes people hanging outside the casinos ready to lend those who become broke gambling, taxis, and those working on casinos, etc. I'm talking on the law and order situation on Goa for the last more than 2 months now. And the last night's incident, जे कितें घडलां काल कसिनोन, एकलो पळय नांव हांव तेजें नोको पूण हैदराबादाचो एक कसिनो कस्टमर आहलो, तेजे कितें तरी केस्तांवां जालीं कसिनोन भितर. केस्तांवां जाले उपरांत तेका 3-4 सिक्युरिटी गार्ड्जान आडायला आनी मागीर त्या सिक्युरिटी गार्ड्जाक तेणें अहो मारला की एक सिक्युरिटी गार्ड तितून मेलो, एकलो तकलेर मार पडोन तो आजुनूय घायल आहा, हॉस्पिटलान आहा एंड तोय ही इज ऑल्सो व्हेरी सिरियस. आनीक 2 जाण इंजर्ड आहा, म्हणजे 4 जाणांक ह्या मनशान मारलो आनी थिंगसरल्यान तो पावले उपरांत तो पावला एअरपोर्टाचेर आनी थिंगा एअरपोर्टाचेर फायनली पुलिशेन तेका दवरला आनी थिंगाय ते आमचे पुलिशेन तेका दवरूंक ना. CRPF पळय पुलीस सिक्युरिटी आसता पळय एअरपोर्ट सिक्युरिटीन तेका दवरला. म्हणजे काल पणजे कांपालाचेर एकटो कजिनो जे चलयतात बट सेक्युरिटी जो आसा तो मध्य प्रदेशाचो, काल तेजो खून जालो काल आनी तोंडाक तोंड जालें आनी मर्डर जाली आनी भितरसून काल 3:30 गजाल ती ते आयज आमी पळयता पणजे जे मांडव रिवराचे कुशीक जो कजिनो चलतात तितूनसून भायले लोक हांगा गोंया एज अ टुरिजम प्लेस हे नात्यान ते खेळपाक येतात, पयशांनी खेळपाक येतात, जुगार करतली. आमी सरकाराक डेली सांगता हे पयशांक लागून भानगडी खूब जातात आनी कदाचित तेणी जो काल जे सेक्युरिटीक जो मारलेलो आहा तो सेक्युरिटी म्हणटा तो मध्य प्रदेशाचो आनी भितर एकटो गोंयकाराचो, तो भितर एकटो मेलो. तो हैदराबादचो मनीस जो आहा कोण तो ताका पुलिसांनी अरेस्ट केलो. पूण आतां गोंयान कितें जालां न्हू, हे डेली हो प्रमोद सावंत सांगता खून मारी चोरी हे डेली जाता. अशें दिसता की प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दिसाक एक बळी जाय. Though it looks difficult that boat casinos are going to leave Panjim and land casinos the rest of Goa, what is important for the survival of Goa as we know it is that laws are implemented given that casinos and casino owners, management wield huge clout given the large amount of money involved in gambling and the subsequent power that such large money entails. So are casinos really important for Goa? Listen to some voices on the issue. Casinos in Panjim and the casinos in Goa are the most pathetic and most atrocious thing that has happened to the state of Goa. The law and order situation in Goa is disgusting and one of the main reasons is the casinos. The casinos bring in these kind of people. Ohlo lok goya येता फकत casino वचपाक. Ohlo lok पळय आहा, the casino attracts the kind of people which are these criminals, these gundas and all the people who have got black money to spend, who have got illegal money to spend are attracted into Goa. आमच्या गोंयान ohले लोकांक आमकां वेलकम करपाची कांयच गरज ना. हे कसिनोज बंद जावंक जाय आनी लॉ एंड ऑर्डर सामकें जावंक जाय. दुसरें म्हणल्यार पुलिसाचेर. देर आर policemen, not all policemen, but there are policemen who are taking haftas from these casinos and that is why these incidents don't come to light. Some media people also, they get paid by the casinos, they are taking money for advertisements and that's why these incidents don't come to the light. So some media is to be blamed, some policemen are to be blamed, and who is suffering are the Goan people suffering. The law and order is a mess in Goa because of them and we have to suffer. Outside the casino, the parking is a mess. There are ladies getting drunk and fighting with each other. There are men who are getting drunk and fighting with each other. These casinos have brought so much of unwanted nonsense to Goa and the revenue to the state is also minimal. As we saw in the assembly LAQs, 380 or 390 crores is owed by the casinos to the state of Goa and nobody seems to be bothered about getting that money. Soglank त्यांचे हप्ते पावता. Politicianak sogल्यान व्हडले हप्ते politicianak. तेज्या उपरांत पुलिसांक आनी मागीर मिडियाक. आनी सफर जाता कोण आमचे गोंयकार, कित्याक आमचे गोंयन ट्रेजरीन कांय पयशे ना. गोंयच्या रस्त्यांचेर झगडी जाता. गोंयचे पळय सिक्युरिटी गार्ड थिंगा कामाक लागले वा भायले सिक्युरिटी गार्ड लागले ते मरोन वयता. पूण कोणाक कांय पडलेलें ना. It's time that the Goan government comes clean on these casinos and these casinos are moved out of Panjim and of Goa completely. पळय आमी आयज पळयलेलें आसा की एवरी पावस गार्बेज पळय जाता, स्पेशली नेरूल बीच, कोको बीच आनी करंजले बीच. लास्ट इयर वी हॅव सीन ऑलमोस्ट 2 to 3 meters हायटीन गार्बेज सगळे बिचीर जाता. आतां हें कित्याक जाता, जे पळय कजिनो बोट्यो पळय आहा
एक तेंची सुवेज डिस्पोजल पळय आहा ती सारकी जायना. हांवें खूब म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेलें आसा की जे वेस्ट पळय आहा तो डायरेक्ट उदकान वयता and they are supposed to transport that waste from a tanker and bring it offshore. आतां हे वेस्ट पळय आहा तो डायरेक्ट वयता कित्याक आमी पळयलेलें आसा की फिशींग जेन्ना फिशरमॅन करता वास सगळ्याक जाता. आतां कजिनो प्राय तुवें पयलें फेरीबोट जेन्ना तूं घेता ती एरिया तुवें पयली सकयल पयली जाल्यार ती एरिया काळी आसा. एंड वेन यू गो बेती सायड तूं तिगे सकयल जेन्ना पयली जाल्यार ती एरिया क्लीन आहा. वाय देर इज सो मच डिफरन्सीस कित्याक हेजेर क्लियर सीद जाता की हे कजिनो पळय आहा हो स्वेज गार्बेज पळय ते दर्यान उडयता आनी हेका लागून जे स्पॉनिंग पिरियड स्पेशली ड्युरींग मॉन्सून सिजन ती इफेक्ट जाता. सो हेजेर सरकारान एक क्लियर कट गायडलायन्स हाडपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट फायन आसपाक जाय. इफ दे सी एनी वन डंपिंग गार्बेज ऑर स्वेज रॉ स्वेज इनटू द रिवर देआर बोट शुड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड. सो आमी मागता सरकाराक की हे जे पळय चलता इलिगेलिटीज आमचे मांडोवी रिवरान हे दखल घेवपाक जाय आनी कायद्या भितर कितें आहा तें करचें म्हणून सरकाराक विनंती करता. Dylan Rodriguez and Muzaif Sheikh for Goa 365.